बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आएँ और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 22 रोज़े हो गए और 23वीं शब है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की दूसरी ताख़रात। तो हो सकता है कि आज लैलतुल क़द्र हो। लैलतुल क़द्र जिसके बारे में मेरा रब फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, यकीनन हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। और बुखारी की हदीस है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान और अज्र व सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र का क़याम किया तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताख़रातों में तलाश करो। तो ताख़रातों में का मतलब 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब है। तो आज 23वीं शब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लैलतुल क़द्र को पोशीदा रखा। आखिरी अशरे की किस रात में लैलतुल क़द्र है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया। तो इसमें भी हमारे रब की कितनी रहमत है हमारे ऊपर, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला है। और इस माह मुबारक में, इस रहमतों और बरकतों वाले माह मुबारक में हर नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है। और जब हम एक रात इबादत करते हैं, हमें मालूम होता है कि शब क़द्र आज की रात है, तो हो सकता है हम उसी रात इबादत करते, लेकिन अभी हम आखिरी अशरे की ताख़रातों में शब क़द्र को तलाश करने की कोशिश करेंगे और हर रात इबादत करेंगे तो हमें हर रात नेकियों का सवाब मिलेगा और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे रब की हमारे ऊपर बहुत बड़ी रहमत है। तो 21वीं शब में हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका हमने इबादत की। और आज 23वीं शब है, तो आज भी हमें इबादत के लिए अपने आप को पूरी तरीक़ा तैयार रखना है, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबत मज़बूत बांधते, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते, और इन रातों में आप ख़ुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते। तो हमें अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए आज की रात भी क़याम करना है, तिलावत करनी है और दुआएं करनी हैं। सूरह बनी इसराइल में मेरा रब फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में नमाज तहज्जुद अदा कर, ये तेरे लिए एक ज़ायद अमल है। उम्मीद है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर खड़ा करेगा, यानी रोज़ क़यामत को। और सूरह अल सजदा में मेरे रब ने फरमाया, अहले ईमान के पहलू इनके बिस्तरों से दूर रहते हैं। और सूरह ज़ारियात में मेरा रब फरमाता है कि रात को कम ही सोया करते हैं, यानी अहले ईमान व तक़वा वाले मुत्तक़ी लोग। तो कुरान की इन आयात में शब बेदारी यानी क़यामुल लैल को अहले ईमान और तक़वा की ख़ास सिफ़त और इनका मामूल बतलाया गया है, जिससे नमाज तहज्जुद यानी क़यामुल लैल की अहमियत व फ़जीलत भी साबित होती है और इसकी तरग़ीब व ताकीद भी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतना क़याम फरमाते थे कि आपके पैर मुबारक फट जाते। बस मैंने एक दिन आपसे कहा, अल्लाह के रसूल, आप क्यों इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त फरमाते हैं जबकि आपके अगले पिछले गुनाह भी बख्श दिए गए हैं? आपने फरमाया, क्या बस मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? तो ज़रा सोचिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गुनाहों से पाक और बालतर हैं, और आप अल्लाह के महबूब और तमाम नबियों के सरदार, आप इतनी इबादत किया करते थे, आप सल्लल्लाहु इतनी तवील क़याम किया करते थे, तो हम क्या हैं? हम तो गुनहगार ख़ताकार हैं। तो हमें अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कितना कुछ करना चाहिए। तो किताब और सुन्नत की रोशनी से हमें ये पता चलता है कि रात की नफिल नमाज पूरे इत्मीनान, सुकून और खुशू व खुज़ू के साथ अदा करनी चाहिए।
اور ہم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے انعامات زیادہ ہوں ہمیں اسی حساب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور بارگاہ الہی میں عجز و نیاز کے اظہار کے بہترین وقت آخر شب ہے، تو ہمیں خود بھی عبادت کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، اور گھر والوں کو اور دوسروں کو بھی شب بیداری اور قیام اللیل کے لیے تاکید کرنی چاہیے تاکہ وہ بھی فضیلت حاصل کر سکیں۔ تو ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ قیام اللیل کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت فرما دیا، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ان روایت سے معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں۔ اس لیے اگر کسی مسجد میں ایسا انتظام ہے کہ وہاں عورتیں مردوں سے بالکل الگ تھلگ اور پورے تحفظ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں تو وہاں وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، لیکن جہاں ایسا معقول انتظام نہ ہو تو پھر اپنی عصمت کو خطرے میں ڈال کر عورت کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے اور عصمت کا تحفظ فرض، نفل کے شوق میں فرض کی غفلت صحیح نہیں۔ اور ہمیں اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، بخشش طلب کرنی چاہیے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ اپس اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرو اور اس سے بخشش مانگو، وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آخر میں میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دانستہ گناہوں کو معاف کر دے، اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہمیں کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آپ سب کو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔